5টা কলোনি। जी। अच्छा আপনি কত সালে আসছেন পাকিস্তানে? मैं 93 में आया। 93। जी। अच्छा अभी पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान अभी का सही है माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। अच्छा इनकम आपका काम धंधा क्या है यहाँ पे? सही है माशाल्लाह। काम धंधा कितना होता है? होता है, अच्छा अच्छा खासा होता है, गुजारा होता है, जो भी है गुजारा होता है। अच्छा आप कितने साल में यहाँ आया? 93। 93 में हमने शादी कहाँ किया? पाकिस्तान। इधर किया इधर। इधर इधर पाकिस्तानी लड़की का? नहीं, अपना ही है, अपना ब्रदर। বাঙালি বাঙালি। আচ্ছা উনি হচ্ছে বাঙালি, বিয়ে করছে মূলত এই এখানে শাদি করছেন এখানে 93। আচ্ছা তাহলে এখানে আশেপাশে যারা থাকে আচ্ছা। মূলত সবাই হচ্ছে কি বংশ বংশ হচ্ছে বাংলা? বাংলা বাংলা আচ্ছা 90%। উনি কোন জেলার? আমার পিছনে আমার কাকা। আসসালামু আলাইকুম। এক জায়গার লোক হই আমরা। কোন জেলা হবে? হোমনা থানা। কোন জেলা? কুমিল্লা। কুমিল্লা। আমার দেশের লোক। এ ভাই আপনার দেশের লোক? আমার কুমিল্লা নাঙ্গলকোট। কুমিল্লা নাঙ্গলকোট তানাহের। হোমনা। হ্যাঁ। আচ্ছা আর আমার কাকাই নি